Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau au chocolat. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة كيكة بالشوكولا أو الشوكولات. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients de ce gâteau, j'aurai besoin de 100 g de farine. Toujours la farine, ça dépend le mélange. J'aurai besoin de 5 cuillères à soupe d'huile normale, 2 œufs, sucre vanillé de 7,5 g avec levure chimique de 11 g. J'aurai besoin de 6 cuillères à soupe du lait, 2 cuillères à soupe de poudre de cacao pur, celui-là, sans sucre. Le sucre, j'ai 3 cuillères à soupe avec une pincée de sel. Et j'ai un petit peu de mixé des amandes. Pour pas compliquer les choses, pour les amandes qu'il a à la maison, il peut l'utiliser. Qui n'a pas à la maison, il peut pas le mettre. Juste pour avoir le gâteau un peu croquant. بالنسبه للمقادير ديال هذه الكيكه راح احتاج 100 غرام ديال الفرينه. دائما الفرينه على حسب الخليط، غادي نوريكم من بعد الخليط كيفاش غادي يكون. راح احتاج 5 حتى 6 ديال المعالق ديال الزيت المائده، وسكر فاني ديال 7.5 غرام. الخميرات الحلويات عندي 11 غرام. عندي 2 بيضات او بيضتين، 6 ديال الملاعق كبار ديال الحليب، وملعقتين ديال الكاكاو او الشوكولا، بودره الشوكولا، 3 ملاعق كبار ديال السكر سنيده مع قبصه ملح. وهذا اللوز مطحون على هذا الطريقه هذه. بالنسبه للوز، اللي ما عندوش اللوز في المنزل يقدر يستعمل غير هذه المقادير هذه بلا اللوز، غير باش نلقاو الكيكه انها تكون شويه هكا كتقرمش. J'ai mis les œufs, درت البيض، القبصة ملح، le pincé de sel et le sucre. Sucre vanillé et je mélange tout. On n'a pas le batteur électrique, on peut mélanger avec le fouet. إلا ما عندناش الدراب الكهربائي معليش نقدروا نخلطوا حتى بالدراب اليدوي. J'ajoute le lait، راح اضيف الحليب الويل والزيت. Je vais tamiser la farine. غادي نغربل الفرينه. Si j'ai besoin de la farine, je peux ajouter encore. La levure chimique، خميرة الحلويات، خميرة ديال الحلوى. نخلط. Je crois que je vais ajouter un peu de farine. J'ajoute le cacao. نزيد هاد بودرة الشوكولا.
j'ai pas ajouté la farine. Avec le cacao ça va. ما زدتش الفرينه مع بودره الكاكاو. الخليط هذاك هو. Maintenant, je vais ajouter les amandes. Pour les amandes, c'est juste un choix. بالنسبة للوز هو غير اختياري بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يزيدوه. Dans un plat qui est entre four ou un moule, في الصينية اللي تدخل الفران ندهنها. Je mets le papier pour pas coller. Et je verse mon mélange. ندير الخليط ديالي. Voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 25 minutes à 30 minutes et après on revient. سخنت وحميت الفرن على 180 درجة. نحط الكيكة ديالي من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة ومن بعد نرجعو. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, من بعد 30 دقيقة ديال الطهي, je vais le piquer. غادي نثقبه هكا. Lorsqu'il sort pas de pâte, c'est-à-dire que notre gâteau est cuit, ما تخرج حتى حاجه, يخرج نقي, يعني ان الكيكه ديالي طيبه. Je vais essayer de mettre mon gâteau dans une assiette. غادي ندير الكيكه ديالي في صحن. Et j'ai remis celui-là. J'ai presque la moitié du verre du lait. عندي تقريبا نصف كاس ديال الحليب تياد دافي. Je vais mettre une petite cuillère de Nesquik. Ajouter un peu, je mélange. Je vais mettre sur le gâteau وغادي نديره على الكيكه ديالي. واخا يخرج منها معليش باش تشرب pour absorber. Même si je dis sort par ici, pas grave. On va bien absorber. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je vais le laisser à côté. Donc pour la deuxième étape, j'aurai besoin un demi-litre du lait, à peu près 3 verres. J'aurai besoin 3 cuillères à soupe de Nesquik, c'est celui-là que j'utilise. Je ne fais pas la publicité, mais juste je vous montre celui-là que j'ai utilisé. 3 cuillères à soupe de Nesquik et 3 cuillères à soupe de sucre et 3 cuillères à soupe de maïzena. بالنسبه للمرحله الثانيه راح احتاج نصف لتر ديال الحليب، حوالي 3 ديال الكيسان كبار ديال الحليب. راح احتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال هاد الشوكولا هادي نسكويك، و3 ملاعق كبار ديال السكر، و3 ملاعق ديال المايزينا او النشا. Dans une casserole, je mets le lait. في كاسرونه غادي نضيف الحليب، le sucre, نضيف السكر، et le Nesquik. Voilà, c'est cette couleur que je voulais. هذا هو اللون اللي بغيت، انه يكون بحال قهوه وحليب. et j'ajoute المايزينا، ونضيف المايزينا مع الخلط. Là, je le mets sur le feu, غادي نديره على النار. J'arrête pas de mélanger. Regardez. ما خصنيش نتوقف على التحريك باش يعقد لي الخليط. الا ما بقيناش نحركو غادي يلصق لي لتحت. Si on mélange pas, il va coller en bas. Regardez. Maintenant, je prends mon gâteau après qu'il a absorbé tout le lait avec le chocolat. خديت الكيكه ديالي من بعد ما شربت كاع السائل او الحليب. Je vais ajouter le mélange. غادي نزيد هذا الخليط. او نضيف هذا الخليط. Regardez-moi, si je mélange pas bien, il va coller. Regardez, il a collé un petit peu ici. الا ما خلطتش غادي يلصق لي في القاع ديال الكاسرونه. خصني ديما نخلط. Maintenant je mets mon gâteau au frigo 4 heures. غادي نحط الكيكه ديالي 4 ديال الساعات او اكثر. et après on passe à la troisième étape. ومن بعد غادي نمشيو للمرحله الثالثه. Donc pour la troisième étape, j'aurai besoin un verre d'eau, un pot de danette,
le chocolat, mais je vais utiliser que la moitié. Une cuillère à soupe de maïzena, un petit morceau du beurre. بالنسبه للمرحله الثالثه راح احتاج كاس ديال الماء، دانيت، الشوكولا راح احتاج النصف، وملعقه كبيره ديال المايزينا او النشا، وقطعه صغيره ديال الزبده. Dans une casserole, je vais mettre l'eau. في كاسرونه غادي نضيف الماء والمايزينا، المايزينا او النشا، et je mélange. Par exemple, si on n'a pas le chocolat, on peut utiliser le cacao, poudre de cacao. Et là, ما كانش عندنا الشوكولات هكا نقدروا في بلاصتها او في مكانها نضيفوا الشوكولات بودره. Et je mets le chocolat, نضيف الشوكولات، نزيد شويه باش تكون de la tablette. Regardez combien j'ai laissé بهذيك تاع الشوكولات، خليت هاد الحبات هادو. et sur le feu وغادي نديرها على النار. Voilà, maintenant j'éteins le feu, غادي نطفي على النار. J'ajoute le morceau du beurre وغادي نضيف القطعه ديال الزبده ونحرك. J'ai ajouté le morceau du beurre là. Et danette. وغادي نضيف danette. mélange. خلط الكل. Maintenant je mets le mélange de chocolat sur le gâteau. غادي نضيف هاد الخليط ديال الشوكولاته على الكيكه. Si vous avez remarqué, j'ai pas ajouté le sucre dans la dernière couche car j'ai la danette sucrée et le chocolat sucré aussi. إلا لاحظتوا أنني ما زدتش السكر في الطبقة الثالثة لأن عندي دانيت فيه السكر والشوكولات فيه السكر أيضا. عندي ça. Et voilà, et maintenant je vais le mettre au frigo aussi
4 heures ou plus et après on revient. غادي نحطها في الثلاجه من 4 ساعات الى اكثر ومن بعد نرجع. نوريكم انني نديرها بالفرشيطه. Je mets le décor avec la fourchette. هاهي الكيكه ديالي من بعد 4 ديال الساعات. غادي نحاول انني ننزع هذا المول. Mon gâteau après 4 heures, je vais essayer d'enlever ce moule là. Et voilà mes amis, mon gâteau au chocolat. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي كيكة الشوكولات او الشوكولا. الى عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. Et maintenant, je vais goûter mon gâteau. Une tuerie.